वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैसे आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम कातिल नोबेल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदावन का शुक्र, खुदावन के नाम की तारीफ हो, क्योंकि खुदावन ही बेहद तारीफ, हम्द और स्ताइश के लायक है। जिस हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं, खुदावन ने हमें जिंदों की जमीन पर रखा और आज हम खुदावन के हुजूर उसकी स्ताइश करने के लिए, उसका कलाम सुनने के लिए फराहम हुए हैं। मैं उन तमाम दोस्तों को, बहनों भाइयों को जो कि इस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, उनको खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। और वो तमाम लोग जो कि बाद में इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे, प्रोग्राम को देखेंगे, मैं उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। बस मेरी आपसे यही एक गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है कि आप इस माध्यम को, इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ये आपकी खिदमत है जो आप मेरे साथ मिलकर खुदावन के जलाल के लिए कर सकते हैं। खुदावन कादिर मुतलिक है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावन हमसे प्यार करता है, हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। आइए आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम को तिलावत करते हुए। जैसे कि हमारा दस्तूर है, हर सुबह हम खुदावन के पाक कलाम को मिलकर सीखते हैं, तिलावत करते हैं। तो मैं खुदावन के जिंदा खूबसूरत पाक कलाम में से ज़बूर 144 जो है उसको आपके लिए तिलावत करूंगा। उसकी चंद आयात हम खुदावन के पाक कलाम में से देखेंगे। साम 144। खुदावन के जिंदा पाक कलाम को सुनिए। यूं लिखा है, खुदावंद मेरी चट्टान मुबारक हो, जो मेरे हाथों को जंग करना और मेरी उंगलियों को लड़ना सिखाता है। वो मुझ पर शफकत करने वाला और मेरा गला है, मेरा ऊंचा बुर्ज और मेरा छुड़ाने वाला। वो मेरी सिपर और मेरी पनाहगाह है, जो मेरे लोगों को मेरे ताबे करता है। आए खुदावन, इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजात क्या है कि तू उसका ख्याल करे। इंसान बुतलान की मानद है, उसके दिन ढलते साया की मानद है। आए खुदावन, आसमानों को झुकाकर उतरा, पहाड़ों को छू तो उनसे धुआं उठेगा। बिजली गिराकर उनको परागद्दा कर दे, अपने तीर चलाकर उनको शिकस्त दे। ऊपर से हाथ बढ़ा, मुझे रिहाई दे, और बड़े सैलाब यानी परदेसियों के हाथ से छुड़ा, जिनके मुंह से बतालत निकलती रहती है और जिनका दाना हाथ झूठ का दाना हाथ है। आए खुदा, मैं तेरे लिए नया गीत गाऊंगा, 10 तार वाली बरबत पर मैं तेरी मदा सराई करूंगा। खुदा उनके खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। हम अपने उन दोस्तों को जो कि आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं, जिन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, हम नवाज जीन साहब के लिए खुदा उनका शुक्र करते हैं, और दीगर बहनों भाइयों के लिए जनाब एल्डर सुहेलदीन साहब के लिए, अपनी बहन वीनस अल्लाह रखा के लिए, और जो बहन भाई अभी लेटर हमें ज्वाइन करेंगे, हम उन सब के लिए खुदाम का शुक्र अदा करते हैं। तो आइए खुदावन के हुजूर झुकते हैं, उससे दुआ करते हैं, उससे दरख्वास्त करते हैं, क्योंकि वो हमारी मुनाजात को, दरख्वास्तों को, इल्तिजाओं को, फरियादों को सुनता, कबूल करता और जवाब देता है। आइए उस खुदा के सामने, जो कि हमारा खालिक है, मालिक है, जो हमारी दुआओं को सुनता है, उसके आगे हम झुकते हैं और दुआ मांगते हैं। कदूस जिंदा पाक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने वादों में सच्चा और बरहक है। खुदावन, तू हमेशा हमारी दुआओं को सुनता, कबूल करता और जवाब देता है। खुदावन, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि प्यार खुदावन, तूने हमारी कदर की, हमारी फिक्र की, और है प्यार खुदावन हमसे मोहब्बत की, और तूने इस कदर हमसे मोहब्बत की
کہ प्यारे खुदावन तूने सलीब पर अपनी कीमती जान दे दी। प्यारे खुदावन हम तेरी उस कुर्बानी के लिए, तेरे जख्मों के लिए, तेरे लहू की बूंदों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें यतीम और तन्हा नहीं छोड़ा। हम उस बड़ी बख्शिश के लिए जिसे हम ना रुपयों से खरीद सकते हैं, ना अपनी मजहबी रियाजत से हासिल कर सकते हैं। खुदावन ये तेरी बहुत बड़ी बख्शिश है, तेरा फजल है कि तू हमारे इन बदनों में सुकूनत करता है, क्योंकि तेरा कलाम हमें सिखाता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदावन का मकदस हो और खुदावन का रूह तुम में बसा हुआ है। खुदावन तेरा शुक्र हो कि तू पाक है, तू कुदूस है। खुदावन तू हमसे प्यार करता है। तेरे लोगों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन हम गुजरे एक एक लम्हे के लिए तेरा शुक्र करते हैं, और आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए, ताजगी के लिए, तेरी बरकत के लिए, जिंदगी की एक एक सांस के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तो हम सबको बड़ी बरकत देना, और इस प्रोग्राम को तो अपनी मर्जी के मुताबिक पायत तकमील तक पहुंचाना। यीशु के जलाली नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच। जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया, वंस अगेन मैं उनको वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ, और बहुत बहुत सुबह बखैर कहता हूँ। इट्स अमेजिंग ग्रेस, यू कांट अंडरस्टैंड द ग्रेस ऑफ गॉड। अमेजिंग। व्हाई इज अमेजिंग? बिकॉज दिस इज अ फेवर ऑफ गॉड। खुदावन की वो हमायत जिसके हम मुस्तहिक नहीं थे, खुदावन का फजल, खुदावन की मेहरबानी, उसका तरस, हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं अजीजों, खुदावन ने हम पर फजल किया। शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई खुदावन यीशु मसीह की मार्फत हम तक पहुंचे। यूहन्ना का इंजीली बयान हमें खुदावन के फजल के बारे में बताता है। हम पर खुदावन का फजल है, उसकी मेहरबानी है। हर रोज हमें खुदावन का, उसके फजल के लिए खुदावन का शुक्र अदा करना चाहिए। आइए खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम की जानिब बढ़ते हैं। आई एम सो डिलाइटेड, आई एम सो थैंकफुल टू यू, एंड स्पेशली थैंकफुल टू गॉड। खुदावन ने हम पर ये कृपा की, फजल किया, मेहरबानी की, तरस किया। खुदावन ने हमें अपना कलाम दिया है, जिसको हम अपनी जुबान में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, अजीजों को सुना सकते हैं। खुदावन का शुक्र हो खुदावन के इस खूबसूरत कलाम के लिए। मैं इसलिए भी खुश हूं कि जब हम किसी सिलसिले को शुरू करते हैं तो इनिशियली इट लुक वेरी डिफिकल्ट, यार कैसे होगा। हमने तमासील को शुरू किया मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान से, और हम आज उस तमसील के एक ऐसे हिस्से में पहुंचे हैं उस सिलसिले में, जो कि बहुत ही खूबसूरत तमसील है। हम आज उसको कंक्लूड करेंगे, और मैं दो जो तमासील हैं, थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे खुशी है कि आप बरकत पाते हैं, मैं बरकत पाता हूँ, हम सब इस कलाम से बरकत पाते हैं। कल मैंने 3 तमासील इकट्ठी जो हैं उनको कनेक्ट किया, आपके लिए उनको पेश किया। इट वॉज वेरी हार्ड वर्क। और आज जब मैं इस बात को देख रहा था कि ये जो 2 तमासील हैं, नेक सामरी की और दौलतमंद और लाजर की, तो जब मैं दुआ कर रहा था, मैं कहता खुदावन इट्स सो डिफिकल्ट कि कैसे इसको आपस में कनेक्ट किया जाए, कैसे इनको आपस में जोड़ा जाए। तो खुदावन के पाक रूह ने रहनुमाई की है, तो डेफिनेटली हम इसको आज देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं खुदावन के पाक कलाम में से आपके लिए इस विरद को तिलावत करना चाहता हूँ। तो खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से हम देखेंगे मुकद्दस लूका का इंजीली बयान, उसका 10 बाब 25 से 37 आयत तक। ल्यूक चैप्टर 10 वर्स 25 to 37, पेज 64। खुदावन का पाक कलाम सुनिए। और देखो,
ایک आलम शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि आए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उससे कहा, तो रेत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा कि खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने अपने ताई रास्तबाज ठहराने की गर्ज से यीशु से पूछा, फिर मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में गिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अधमुआ छोड़कर चले गए। अतफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर बटियारे को दिए और कहा, इसकी खबरगिरी करना और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। इन तीनों में उस शख्स का जो डाकुओं में गिर गया था, तेरी दानिश में कौन पड़ोसी ठहरा? उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने से कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। को खुदा उनका पाक कलाम सुनने के लिए तैयार करते हुए खुदा उनकी हम करते हैं। एक दौलतमंद था जो अरगवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शान शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज से घिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, मगर बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया और दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ। उसने आलमे अरवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, आए बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम कर, लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। इब्राहिम ने कहा, बेटा याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका और इसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है, तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा वाक़ है, ऐसा कि जो यहां से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा, बस आए बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा न हो कि वो भी इस अजाब की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा है, आए उनके पास मूसा और अंबिया तो है, उनके सुने। उसने कहा, नहीं आए बाप इब्राहिम, हाँ अगर कोई
मुर्दों में से उनके पास जाए तो तौबा करेंगे। उसने उनसे कहा कि जब वो मूसा और नबियों की नहीं सुनते तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आइए हम दुआ मांगे। कदूस पाक खुदा, तेरा शुक्र हो तेरे सुंदर कलाम के लिए, इसकी सच्चाइयों के लिए। खुदावन हम अपनी कमजोरी का, अपनी कमाई का, अपनी कम अक्ली का इकरार करते हैं। तेरे पाक रूह पर भरोसा करते हुए, तेरी दानिश और हिकमत पर भरोसा करते हुए तेरे पास आते हैं। खुदावन तो अपने पाक रूह से हमें मामूर कर और इन तमाम मुकाशफात को हम पर खोल, इन भेदों को हम पर उजागर कर बड़ी बरकत दे। यीशु के बाबरकत नाम में आमीन। जैसे कि अजीजों, मैंने ये कहा कि मेरी ये कोशिश है कि मैं इन तमासील को, जो है सारे सिलसिले को जल्द से जल्द खत्म करूं ताकि हम आइंदा दूसरे मजमून की जानब बढ़ सकें। बाकी की जो तमासील हैं उन पर हम गौर करेंगे। दो जो आज तमासील में आपके लिए लेकर आया हूं, एक जिसको नेक सामरी की तमसील कहा जाता है और दूसरी दौलतमंद और लाजर की। तो आइए पहले हम नेक सामरी की इस तमसील के बारे में देखते हैं, जिसका जिक्र हमने अभी खुदावन के पाक कलाम में से देखा, मुकद्दस लूका का इंजीली बयान और उसका 10 बाब। बचपन से हम इस तमसील को सुनते आ रहे हैं और इट्स अ वेरी पावरफुल लेसन इन दिस पैराबल। आई बिलीव यू नो दिस पैराबल वेरी वेल। जो अभी हमने तमसील सुनी, इसका मकसद जो है खुदावंद का वो सिखाने का क्या था। There was a question answered time, and the person who was asking this question, he was an attorney, शरा का आलम। He was not an ordinary person, and he was trying to tempt Jesus. लिखा है कि उसकी आजमाइश करने लगा। And the question was, it was very delicate question, and he addressing him as a teacher. आए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। Apparently it looks that there was a great vacuum inside of that person. एक खला था उसके अंदर। Even he was a very knowledgeable person, but he was carrying such emptiness inside of him. और वो खला क्या था? He failed to understand the true meaning of everlasting life. हमेशा की जिंदगी को कैसे हासिल किया जाए, वो उसको बात को नहीं समझ पा रहा था। वो खुदावंद से सवाल करता है और खुदावंद उससे कहते हैं कि तौरेत में क्या लिखा है, तो किस तरह पढ़ता है। And you can see that he was very knowledgeable person. He knew very well the Old Testament, and he replied, instead of Jesus, he replied, खुदावंद के पाक कलाम में जो लिखा है उसका वो जवाब देता है। लिखा है, उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। तो वो इस बात को, इंफॉर्मेशन उसके पास थी, but there was no application of these information. There's so many people, those who are very knowledgeable, they know the Old Testament, they know the gospel, but they fail to apply the word of God in their lives. उसका अमल नहीं है, उसका इतलाक जो है उनकी जिंदगी पर नहीं होता, उसको करते नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते। What they are learning, what they know, they fail to practice that. And that was a problem with this person who was an attorney, who was a knowledgeable person, who knew very well the Old Testament. He was a teacher. Information थी, अमल नहीं था। Knowledge without wisdom is useless. Knowledge is your experience,
what you are having in this society, in this world, through your education, through your experiences. But when you fail to apply that knowledge, you don't know how to use that knowledge if you don't have that wisdom. हिकमत जो है, दानिश जो है, वो हमें सिखाती है कि हमने इस इल्म को कैसे इस्तेमाल करना है, इसको कैसे अपनी जिंदगी पर इसका इतलाक करना है, अप्लाई कैसे करना है इसको. What is the application of that knowledge? Through wisdom we should learn that. इसलिए हम सबको हिकमत और दानिश की जरूरत है. Knowledge is also very important, but the wisdom is most important. खुदावन ने उसके सवाल का जवाब एक तमसील की सूरत में दिया. तो खुदावन ने कहा तू भी ऐसे ही कर. उसने कहा फिर मेरा पड़ोसी कौन है? Because the Bible says love thy neighbor. And he said, who's my neighbor? मेरा पड़ोसी कौन है? खुदावन ने इस बात को उस पे वाज़ेह किया और एक तमसील बयान की. इस कहानी में खुदावन ने उस तमाम कल्चर को, उस तमाम माहौल को लिया और एक शख्स के बारे में उसे बताया कि वो सफर कर रहा था और वो यरूशलेम से यरू की तरफ आ रहा था. जो यरूशलेम है वो पहाड़ पर है, तकरीबन 2300, ये जो इसकी हाइट जो 2300 फीट ये अबव द सी लेवल है. और जो यरू था ये तकरीबन सतह समुद्र से 1300 फुट जो है ये उस पर मौजूद है. तो वो शख्स पहाड़ से नीचे यरू की जानिब आ रहा था. खुदावन ने ये फजल बख्शा कि मैंने वो जगह देखी जब हम यरूशलेम गए. इट्स अ वेरी डेंजरस वे. बड़े रास्ते, उल्टे सीधे, कर्व्स, माउंटेन्स, केव्स, गार हैं, पहाड़ हैं. और उन दिनों में ये रास्ता बहुत ही खतरनाक होता. तकरीबन 20 मील का ये रास्ता है फ्रॉम जेरूशलेम टू जेरिको. और इसको ब्लड रोड भी कहा जाता था उस दौर में, इसलिए कि वहां पर जो रॉबर्स थे, जो डाकू थे वो छुपे रहते थे और जैसे कि उस राह पर जाता, इट वॉज वेरी डार्क एंड डेंजरस रोड, तो उसको लूट लेते थे. अब ये शख्स जो उस राह पर जा रहा था सफर करते करते, इसको डाकुओं ने लूट लिया, चोरों ने इसको लूट लिया और उसको अधमुआ छोड़कर लिखा के चले गए. लिखा के डाकुओं ने उसके कपड़े उतार लिए, उस मारा और धुआं छोड़कर चले गए. He was very miserable, naked, wounded. That was the condition of that traveler. We don't know who he was, लेकिन he was a traveler. अब वहां पर हम देखते हैं कुछ कैरेक्टर हैं, उनको हम देखते हैं, जैसे कि हमेशा हम अपनी तमसील में इस बात को देखते हैं. एक तो वो मुसाफिर है जिसके बारे में मैंने बताया, जख्मी है, लूटा हुआ बेचारा, अधमुआ पड़ा हुआ है. फिर उसमें हम देखते हैं कि एक जो वहां पर कुछ लोग हैं जो कि वहां से गुजरे हैं. अतफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया. उस तरह एक लावी उसी जगह है, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया. पहले हम इन कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं. प्रीस्ट एंड लीवाइट, ये भी सफर में थे और ये वहां पर जा रहे थे. लगता है ऐसे कि काहिन आगे था, उसके बाद जो लावी था वो आ रहा था उसके पीछे, लेकिन शायद वो एक दूसरे वाकिफ हों कि हाँ वो मेरे पीछे आ रहा है. शायद कहीं सराय में ठहरे हों, शायद कहीं उन्होंने कुछ ब्रेक ली हो. तो जो काहिन है वो उसको देखता है और देखकर गुजर जाता है, उसकी मदद नहीं करता. वो सोचा कि चलें कोई बात नहीं, वो लावी पीछे आ रहा है, वो आएगा, वो इसकी मदद कर देगा, मैं तो जाऊं. अब ये काहिन और लावी जो थे ये
हैकल में खिदमत करने वाले थे, काहिन उस्ताद होते थे, खिदमत करते थे, लावी। तो उन दिनों में होता ऐसे था कि ये जैसे एक रूटीन होती है, ड्यूटी होती है, इस तरह इन लोगों की एक ड्यूटी होती थी, रोटा आप कह लें उसको। तो तकरीबन वहां पर उनको 7-8 दिन जो है वो रुकना पड़ता था, हैकल में खिदमत करनी होती थी, और काफी देर के बाद एक दूसरे शख्स की जो है वो बारी आती थी। अब इन्होंने सोचा कि अगर हम इस लाश को छू लेंगे, अहबार की किताब में हम पड़ोसी के बारे में जो देखते हैं कि जो उसकी क्या अहमियत है, ये इस बात को जानते थे और इस बात से वाकिफ थे। गिनती उसके 11 बाब 19 बाब और 11 आयत के मुताबिक कि अगर कोई लाश को छू लेता तो नापाक हो जाता। अब इनको ये पता था, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टेस्टामेंट लॉ, दे आर नॉट सपोज्ड टू टच द डेड बॉडी। अब उन्होंने they just assumed in their mind he was not dead man, but they were thinking that he's dead. They were thinking in their own mind, that was their own understanding, assumption. यार ये मुर्दा पड़ा है, इसको छुआ तो हम नापाक हो जाएंगे, we will not be able to serve in the temple. They were thinking about the ceremonial law, तहारत, पाकीज़गी, temple, worship. यदि हमने तो जाकर वहां पर खिदमत करनी है तो हम क्यों इस लाश को छुएं। और वो वहां से गुजर गए। उनका जो माकूला था, जो लॉ था, जो कानून, वो अपने जहन में एक सोच लेकर बैठे हुए थे, सेफ्टी फर्स्ट, अपने आप को पहले बचाएं फिर देखा जाएगा। मैं इन दिनों में कोविड-19 में मैंने देखा कि बहुत सारे बहन भाई ये कहते, पादरी साहब अपना ख्याल रखें, और ये लोगों से मिलना, लोगों से खिदमत करना, चर्च खोलना, इबादत करना, भाई सब ये बड़ा खतरनाक काम है, देखिए कितने लोग मर रहे हैं। They were thinking about this thing, safety first. Of course, we have to be, हमें कॉन्शियस होना है। But do you believe on God? क्या आप खुदा पर भरोसा नहीं रखते? Don't you think that He is our protector? He is our rescuer? और मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावन ने हमारे चर्च को हमें महफूज रखा। खुदावन मेहरबान है, वो हमें संभालता है। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे, लेकिन वो वबा तेरे खेमे के नजदीक ना आएगी। खुदावन हमें संभालता है। बात को तुम कलाम को बड़ा लाइटली सा लेते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखते। जब मिस्र में आफतें आई, मिस्री अफेक्ट हुए, वहां पर जो वबाएं आई, मेंढक आए, पानी खून बन गया, ओले पड़े, बहुत सारे वहां पर हम मुसीबतों को देखते हैं। अतः कि उनके जो पेलोठे थे वो मर गए। खुदावन ने मिस्रियों के पेलोठे, खुदावन को फरिश्ते ने मार दिए, लेकिन बनी इस्राएल के पेलोठे बच गए। That was the miracle, that was the protection of God. खुदावन अपने लोगों के गिर्द अपनी हेज बना देता है, अपनी दीवार बना देता है, उसके फरिश्ते आपके घरों के चौगिर्द होते हैं। खुदावन से डरने वालों के चारों तरफ उसके फरिश्ते खैमाजन होते हैं। कोई वबा तेरे खैमे के नजदीक ना पहुंचेगी, तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे। They were thinking about their own protection. हम बच जाए, वो मरता है तो मर जाए। Sometimes we behave like that. हम भी ऐसे करते हैं। आगे चलकर थोड़ा सा स्टोरी को देखते हैं, फिर हम जब इसकी एप्लीकेशन पे आएंगे बात करेंगे। In this 21st century, we needed people like this Samaritan, Samri, marginalized. जब असीरियन आए और वो ले गए यहूदियों को असीर करके, तो
उस सीरी में उन्होंने जो शादियां की दूसरे लोगों से, उनसे जो औलाद पैदा हुई वो सामरी थे। तो यहूदी उनको अच्छा नहीं समझते, सामरी जो थे वो उनको अच्छा नहीं समझते थे। उन्होंने अपनी एक अलग से उन्होंने हैकल बनाई, और वो यरूशलेम की जो हैकल थी उसमें नहीं जाते थे। वहां पर वो जो है इबादत करते थे। जब सामरी औरत जो मिली खुदावन से सुखार के कुएं पे, तो कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरियों से क्यों पानी मांगता? क्योंकि लिखा है कि यहूदी किसी के तरह का कोई बर्ताव सामरियों के साथ नहीं रखते थे। अब जीसस इंटेंशनली ही वाज टॉकिंग अबाउट दैट समैरिटन कैरेक्टर। ये जो सामरी आया जिसको यहूदी अच्छा नहीं समझते थे, उसने उस जख्मी को देखा, और लिखा है कि वो भी वहां पर आया, सफर करते करते हुआ। नेचुरली ही वाज बिजी पर्सन, वो भी उसको भी वो काम होगा। उसने क्या किया कि उसने उसको देखा, उसके पास आकर जख्मों को तेल और मैल लगाकर बांधा, और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। उसने जो उसके पास था जो कुछ, उसने उसको यूज किया। ऑयल एंड वाइन दोनों ही बड़े महंगे, जैतून का तेल और वाइन, उसने उसको यूज किया, और उसने उसकी तीमारदारी की और उसको ले गया उस होटल में, इनमें, और उससे जाकर उसको जो मालिक था उसको कहा कि तू इसको देखना, और भी जो तेरा कुछ बनेगा मैं आकर तुझे दे दूंगा। बेचारे को कहा इसकी खबरगिरी करना। हम देखते हैं खुदावन ने यही बात उससे कही शरा के आलम से। इन तीनों में से शख्स का जो डाकू में गिर गया तो तेरी दानिश में कौन पड़ोसी ठहरा? शायद ये क्वेश्चन खुदावन हमसे भी कर रहे हैं, और हम भी यही स्पॉन्टेनियसली हम यही जवाब देंगे। इट विल बी आवर आंसर, समैरिटन, वो जिसने रहम किया। यीशु ने कहा जा तू भी ऐसा ही कर। खुदावंद हमसे भी यही कहता है कि जा तू भी ऐसे कर। Not only to that attorney or the teacher of law is saying to you and to me, go and do this likewise. What is our responsibility? हमारी क्या जिम्मेदारी है? अगर हम इस बात को देखें, ये एक ऐसा वाक्य है जिसको हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में होते हुए देखते हैं, इन बातों को देखते हैं, और हम जो खुदावन की जो इच्छा है, जो मर्जी है, उसको हम पूरा नहीं करते। वो जो अधूरा पड़ा था उसने नहीं पुकारा, ना ही उसने मदद के लिए कहा, लेकिन सामरी ने महसूस किया कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। Millions of people, those who are living in this world, they are poor, they are suffering, जिनकी जिंदगी का बुरा हाल है, गुनाह की वजह से, दुनिया में लापरवाही की वजह से, गैर जिम्मेदारी की वजह से वो जख्मी है, रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। मैं यहां पर जब इस बात को पेश कर रहा हूं, ये बात भी याद रखें कि हम लोग जब बात करते हैं तो हम बहुत दफा हमारे पास बहुत सारे लॉजिक भी होते हैं। कुछ शख्स ये कहेगा जी उनका कसूर तो नहीं था, उन्होंने तो नहीं मारा था, या लावी अपने दिल में ये कह सकता है, काहिन कह सकता है मेरा क्या कसूर, मैंने मारा था भाई, ये मेरा कसूर तो नहीं था। What was their fault? They failed to show the true mercy. They failed to help that person who was wounded. उनका कसूर ये था कि उन्होंने उस पर मेहरबानी नहीं की, उस पर तरस नहीं खाया। That was their mistake. बिलाशुबा उन्होंने नहीं मारा था, डाकू ने मारा था। डाकू ने तो उसको जिस्मानी तौर पर इंजर्ड किया, लेकिन लावी और काहिन ने उसको रूहानी तौर पर इंजर्ड कर दिया। मे भी वो देख रहा हो, कॉन्शियस हो, मरा हुआ तो नहीं था, वो देख रहा हो कि वो काहिन साहब जा रहे हैं, वो लावी जा रहा है, शायद ये आ जाए, मेरी तरफ आए। उन्होंने उनको रूहानी तौर पर उनको जख्मी किया उसको।
عزیزو ہم بھی ایسے کرتے ہیں. متی کے انجیلی بیان کو جس کی تمثیل ہم نے دیکھی تھی 7 باب میں اور اس کی 26 آیت، خدا نے کہا کہ جو میرے کلام کو سنتا اور عمل نہیں کرتا وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ہے جس نے ریت پر اپنا گھر بنایا. اور یعقوب کے خط میں بھی ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو نیکی کرنا جانتا ہے وہ نہیں کرتا، اس کے لیے گناہ محسوب ہوتا ہے. اگر ہم جانتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے اور ہم نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں جو کہتے ہی نہیں ہے، کوئی ہم سے کوئی کہے تو ہم کریں. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت جو اس طرح کے جو زخمی لوگ جو پڑے ہیں، وونڈیڈ، مارجنلائزڈ، پور، جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، ہم سوچتے ہیں کہ جی کوئی کہے گا تو تب کریں گے ورنہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے. ہم اپنے کام کیے جا رہے ہیں کاہن اور لاوی کی طرح، باتیں بھی کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، سب ٹھیک ہے. And I feel so bad about our leaders, those who are working in that sort of the community. They're so ignorant. They're so naive about that. ہم پریچ کرتے ہیں کہ جی غریب بھی خدا کی بادشاہی میں جائیں گے، تو پھر جن کے پاس یہ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے محل نما گھر ہیں، وہ تو پھر خدا کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے. جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم قوم کے لیڈر ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ غریب ہیں، آپ خدا کی بادشاہی میں جائیں گے، دولت مند نہیں جائیں گے. ابھی ہم نے جو ورد تلاوت کیا، میرے پاس وقت تھوڑا ہے، میں اس کی طرف بڑھوں گا. غلطی کیا تھی؟ کہاں پر ہم غلط ہیں؟ جہاں پر ہم اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے. We fail to fulfill our responsibility. We're thinking about our position, our condition. میں راچس ہوں، میں لیڈر ہوں، میں کیوں کروں؟ لوگ کریں، میری خدمت کریں، میں کیوں کروں؟ خدا نے کہا کہ میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والوں کی مانند. ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ وہ خدمت لے بلکہ اس کی خدمت کرے. جو تم میں بڑا بننا چاہے وہ چھوٹے کی خدمت کرے. یسوع نے خود کمر پر پٹکا باندھا، ٹاول لیا اور شاگردوں کے پاؤں دھوئے. I am among you like a servant who serve. ابھی جو ہم نے لوکا کے انجیلی بیان کے 16 باب میں سے جو ورد ہم نے تلاوت کیا، دولت مند کا اور لازر کا قصہ جو ہم نے دیکھا، اب یہاں پر جو دولت مند تھا اس نے محنت کی ہوگی، دولت اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی بات نہیں ہے، از اے بزنس مین، دولت مند ہے، رچ پرسن ہے، افغانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا، شان و شوکت سے رہتا. اب غلطی اس کی کیا تھی؟ ہم نے بھی دیکھا کہ وہ دونوں مر گئے. لازر جو تھا وہ ناسوروں سے بھرا ہوا، وہ وہاں پڑا رہتا تھا اور دولت مند اس کو کھانا نہیں دیتا تھا، خود روزانہ شان و شوکت سے کھاتا پیتا ہے، موج کرتا تھا. دونوں مر گئے. مرنا تو ہے. ڈاکٹر بلی گرام کہتے ہیں کہ موت دنیا کی ایک اٹل حقیقت ہے. یہ امیر کو اس کو لاکھوں میں اور غریب کو اس کے چتروں میں لے جاتی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں مجھے معاف کر دو، میرے پاس بہت زیادہ دولت ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں بڑا غریب ہوں، مجھے چھوڑ دو. ہم سب نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو یہ دونوں مر گئے. اب لازر جو ہے وہ باپ ابراہیم کی گود، یعنی ایمانداروں کی اماد جگہ جو ہے، اس کو باپ ابراہیم کہا گیا، ایمانداروں کا باپ کہا گیا. اس کی گود میں چلا گیا، اس گروہ میں چلا گیا، اس ماحول میں چلا گیا. اور جو دولت مند تھا وہ عذاب میں، اذیت میں، کہتے کہ تو نے اچھی چیزیں لے لی، تو نے عیش عشرت کر لی، لیکن یہ غریب جو ہے جس نے بری چیزیں پائیں، ٹکڑوں پہ رہا، نہ سوروں سے بھرا رہا، اب یہ آرام کی حالت میں ہے. دولت مند کی غلطی کیا تھی اور اس کاہن اور لاوی کی غلطی کیا تھی؟ نیگلیکٹ آف مرسی اینڈ دا کائنڈنس اینڈ ریسپانسبلٹی. جو اس کی ذمہ داری تھی وہ انہوں نے پوری نہیں کی، نظر انداز کیا، آنکھیں چرائیں اپنی ذمہ داری سے. They failed to show the true compassion and the love of God. They failed to understand who's our neighbor. ہمارا پڑوسی کون ہے؟ اسلام میں جو کہا کہ جو آپ کے گھر کے قریب ہے، سرٹن نمبرز ہیں کہ جی وہ آپ کا پڑوسی ہے.
मैंने एक कॉन्फ्रेंस करवाई थी हुज दाई नेबर, उसमें हमारे जो मुसलमान बहन भाई भी आए, हिंदू भी, सिख भी इसमें शामिल हुए। बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मुख्तलिफ लोगों ने मकाला जात पढ़े थे। मुझे एक बार बहुत ही दुख हुआ, मैं टीवी वॉच कर रहा था, तो वहां पर लाइव प्रोग्राम जा रहा था, तो जो मौलाना साहब बैठे हुए थे, सो कॉल्ड टीचर, उनसे किसी ने क्वेश्चन किया कि जनाब अगर हमारा पड़ोसी जो है वो नॉन मुस्लिम हो तो हमारा उसके साथ रवैया कैसा होना चाहिए, अगर वो मुसलमान ना हो, गैर मुस्लिम हो, तो हमारा रवैया उसके साथ कैसा होना चाहिए। तो उस शख्स ने कहा कि जनाब अगर आपका पड़ोसी जो है वो गैर मुस्लिम है तो दो तरह का जहान है, एक तलवार से है, दूसरा आपके किरदार से है, आपके रवैये से है। तो आप अगर तलवार से जिहाद नहीं कर सकते, अगर आप उसको कत्ल नहीं कर सकते, तो अपने रवैये से उसको कत्ल करें। जी माय गॉड, ये क्या बात कर रहे हैं। कह रहे जी आप उससे सुपरफिशियली मोहब्बत करें, उसको हग भी करें, उसको हेलो भी कहें, उसके हाथ भी मिलाएं, और अपने दिल में उसके साथ नफरत रखें, ये जिहाद है। ये गैर मुस्लिम के साथ आपका रवैया होना चाहिए। मैंने फोन उठाया, मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा भाई ये क्या आप तफसीर बता रहे हो, क्या बात बता रहे हो। तो उसने मेरी लाइन काट दी। मैंने कहा यार ये माइंड सेट है हमारा, और वो भी यही रहा है। हम कहते हैं जी हम अहले किताब हैं, जी आप भी अहले किताब हो, हम आपके बगैर, हम बाइबल को माने बगैर, इंजील को माने बगैर, हज़रत ईसा को माने बगैर हम मुसलमान नहीं हो सकते। और साथ हम उनको ये भी कहते हैं कि ये काफिर हैं, इनको मार डालो, यहूद और नसार को कत्ल कर डालो। ये कौन सी मोहब्बत है भाई। कलाम में बताता है, हमारी बाइबल हमें सिखाती है कि जो तलवार से घायल करते हो तलवार से घायल किए जाएंगे। खुदावन ने इस तमसील में यह कहा है कि वो तुम्हारा हमसाया है जिसको आप नहीं जानते, जो जख्मी है, वुंडेड है, मार्जिनलाइज्ड है, पुअर है, थका हारा है, मर रहा है, वो जो नहीं कि जो आपके 20 घरों तक आपके साथ रहता है, वो आपका हमसाया है हदीस के मुताबिक। वी आर इन ए वाइडर सोसाइटी, इट्स अ ग्लोबल विलेज नाउ। दुनिया सुकड़ कर एक मोहल्ला बन गई है। अब आपका पड़ोसी यहूदी भी है, आपका पड़ोसी मुसलमान भी है, आपका पड़ोसी सिख भी है, हिंदू भी है, मसीही भी है। सबके साथ आपने प्यार करना है। सोशल इंटीग्रेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। I'm not talking about the interfaith harmony or interfaith integration. I'm talking about the social harmony. अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत करें। यीशु की मिसाल हमारे सामने है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कोई सामरी था, कोई मछेरा था, कोई मासूल लेने वाला था, कोई टैक्स कलेक्टर था, कोई प्रोस्टिट्यूट थी, खुदावन ने सबके साथ मोहब्बत की। उसने सबके लिए सलीब पर अपनी जान दी, और सबको कहता है आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना बेटा, एक लौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई भी, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जो कोई भी हो, उस पर ईमान लाए और हमेशा की जिंदगी पाए। अजीजों, what is our responsibility? Those who are helpless, those who are wounded, those who are dying without the gospel, जो खुदा की मोहब्बत को नहीं जानते, उन तक खुदा की मोहब्बत को लेकर जाए। Of course, love thy God with all your power, with all your strength, with all your knowledge. But the second commandment is also very important. It's a commandment. It's not optional. ये खुदा के लोगों से प्यार करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये कोई नहीं करें, कोई नहीं, ऑप्शन नहीं है। इट्स कमांडेड, लव थाई नेबर। सारी शरीयत का लुबे लबाब इसी बात में है। इब्लीस लोगों को मार रहा है, धुआं छोड़ रहा है, जख्मी चक कर रहा है, चलती फिरती लाशें हमें देख रहे हैं। अजीजों, आइए अपने पड़ोसी से अपनी मानद
محبت رکھیں، کیونکہ خداوند نے ہم سے محبت کی، اس نے ہمیں سکھایا ہے کہ کیسے ہم نے دوسروں سے محبت رکھنی ہے۔ یہ جو دولت مند تھا، یہ انجوائڈ ہز لائف، اس کی اپنی دولت ہی ٹھیک ہے، کر لیا اس نے انجوائے، لیکن اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے جو ریسورسز خداوند نے ہمیں دیے ہیں، جو وسائل دیے ہیں، اگر ہم ان لوگوں کو جو کہ غریب ہیں، نادار ہیں، اگر ہم ان کی فکر نہیں کرتے، یعقوب کے خط میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ جلدی سے خدا کے پاک کلام کو دیکھیے، میرے پاس چند منٹس ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ یعقوب اس کا 2 باب اس کی 14 ہے۔ آئے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو، اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سیر ہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں انہیں نہ دے تو کیا فائدہ؟ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ ایمان نہ ہو تو اپنے ساتھ سے مردہ ہے۔ عزیزو، ہمیں عملی طور پر اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہے، نٹ لائک اے پریسٹ اینڈ لیوائٹ جو کہ ان کو دیکھ کر گزر گئے۔ آج وہ لوگ جو کہ سلمز میں رہ رہے ہیں، وہ جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، جن کے پاس اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، یہ مجھے اس بات سے کراہیت ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہوتا ہے نا کہ بچہ پڑھنا نہ چاہیے، ماں باپ پڑھانے نہ چاہیں کہ نہیں جی ہم نے پڑھانے نہیں ہے، یا بچہ کے لیے میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے۔ Have you ever thought about that؟ ایک بچہ پڑھنا چاہتا ہے، اسکول جانا چاہتا ہے، وہ دوسرے بچوں کو دیکھ رہا ہے، وہ بیگ لے کے اسکول جا رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، انہوں نے اچھی یونیفارم پہنے ہوئے ہیں، اور آپ یہ سوچیں کہ اس کے پاس وسائل نہ ہو اور وہ جا نہ پائے۔ ایک شخص کے پیٹ میں درد ہوتی ہے، وہ بیچارہ وہاں سے پھکی لے کر آرام اس کو آ جاتا ہے، اور دوسرا جہاز پہ بیٹھ کے وہ کہتا ہے جی میں جا رہا ہوں علاج کروانے کے لیے، امریکہ جا رہا ہوں جی، میں انگلینڈ آ رہا ہوں جی علاج کروانے کے لیے، اور پھر وہ یہ کہیں گے جی ہم قوم کے لیڈر ہیں۔ ایک شخص کل تک سائیکل پہ ہو، اور پھر جب وہ وہاں پر لینڈ کروزر میں اور رینج روور میں پھرے، اور وہ کہ جی جو غریب ہیں وہی خدا کی بادشاہی میں جائیں گے، امیر تو پھر نہیں جائیں گے بھائی جی۔ دولت بری نہیں ہے، دولت کی نامناسب تقسیم، دولت کو خدا بنا لینا، وسائل کو اپنے اوپر حاوی کر لینا کہ جی یہ میری ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ بلانگس ٹو گاڈ، سب کچھ خدا کا ہے۔ اگر آپ اس میں دوسروں کو شریک کریں گے تو خداوند آپ کو برکت دے گا۔ اگر آپ دوسروں کی فکر کریں گے، وہ جو کہ دکھی ہیں، لاچار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، ان کے بارے میں سوچیں۔ میں نے بارہا اس بات کو آپ کے ساتھ بانٹا ہے۔ I don't feel ashamed۔ میں نے تو دیکھا ہے لوگوں کو، میں نے دیکھا کہ وہ کیسے چٹنی کے ساتھ اور پیاز کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں۔ میں نے ان کی کمروں پر ان بوریوں کو اٹھاتے ان کو دیکھا ہے، ان غریبوں کو۔ میں نے دیکھا کہ جو اپنے بچوں کی فیس نہیں دے سکتے تھے، میں نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجھے کسی بات کا کوئی جھجک نہیں ہے، شرم نہیں ہے جب میں اس بات کے لیے لوگوں کو کہتا ہوں کہ جی آپ ان کی مدد کریں۔ لیکن I feel so bad کہ جب ہم سن کے چپ کر رہتے ہیں۔ خدا ہم کہتا ہے کہ جب تم مسکین کی، غریب کی پکار کو سن کر اپنے کان بند کر لو گے، تو جب تم پکارو گے میں بھی تمہاری آواز کو نہیں سنوں گا، میں بھی اپنا ہاتھ کھینچ لوں گا۔ ہم نے پچھلے دنوں اس تمثیل کو دیکھا تھا، متی اس کا 25 باب۔ لوگ سامنے کھڑے ہوں گے، وہ کہے گا جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، جب میں بیمار تھا تم نے میری مزاج پرسی نہیں کی، جب میں قید میں تھا تم نے مجھے وزٹ نہیں کیا، میرے پاس آئے نہیں۔ لوگ کہیں گے کب؟ کہ جب تم نے کسی چھوٹوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا تو میرے ساتھ نہیں کیا۔ آئے ملعون، میرے سامنے دور ہو جاؤ، میں تمہیں نہیں جانتا۔ اور وہ جو کہیں گے کہ ہم نے غریبوں کی خدمت کی، ان کو کھانا کھلایا،
خدمت کب اٹھے گا جب تم نے ان چھوٹوں کے ساتھ ایسا کیا تو میرے ساتھ بھی ایسا کیا. آئے میرے باپ کے مبارک لوگوں, آؤ یہ بادشاہی تمہارے لیے بنایا آنند سے تیار کی گئی ہے. Think about these brothers and sisters. It wasn't my plan to say this. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اٹس اے پارٹ آف اوور منسٹری کہ ہم ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو کہ ضرورت مند ہیں, ہم ان کے لیے کنسرن ہیں. اینڈ یو کین وزٹ مائی ویب سائٹ سوشل ہارمونی اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن, جس میں ہم ان لوگوں کے لیے فکر کرتے ہیں. میں کراچی میں گیا اور وہاں پر فلڈ آیا ہوا تھا, لوگ کھیتوں میں پڑے ہوئے تھے, اور جو مسلمان تھے زمین داروں کے بیل لے گئے, جانور کھول کے لے گئے. ایک بچہ میرے پاس آیا, سردیاں تھیں, اور آ کر تو اس نے میرے شولڈر پکڑا اور کہنے لگا, یہ پاسٹر جی ٹھنڈ بہت لگتی ہے رات کو. میں نے آ کر اپنے چرچ کو کہا, I'm not going to celebrate the Christmas جب تک ہم ان کو بلینکٹ نہیں بھیجیں گے. اور I'm really thankful to my church, my people, my brother and sister. لوگوں نے وہ بلینکٹ دیے. میں نہیں جا پایا کیونکہ میں وہ آیا تھا پاکستان سے. میرے عزیز دوست ہیں جو کہ میرے کوآرڈینیٹر بھی ہیں, مزید برکت صاحب, میں نے ان کو پیسے بھیجے. میں نے کہا جن لوگوں کو جا کے آپ رضائیاں دیں, ان کو ہم نے وہ چیزیں مہیا کی. ابھی ریسنٹلی کووڈ کی وجہ سے ہم نے وہاں پر لوگوں کو کھانا مہیا کیا, کراچی میں, لاہور میں, سیالکوٹ اور دیگر شہروں میں, گجرانوالا میں, راولپنڈی میں. بچوں کو ہم نے, آپ جانتے ہیں, کپڑے ہم نے دیے سردیوں میں. میرے جو دوست ہیں جو کام کرتے ہیں میرے ساتھ, انہوں نے بتایا کہ بچوں کو ضرورت ہے ان کو گرم کپڑوں کی, تو ہم نے یہاں سے ان کے لیے یہ چیزیں مہیا کی. ابھی بھی ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ ابھی جو اسکول کھل رہے ہیں, بہت سارے بچے جو ہم اسکول نہیں جا پا رہے کیونکہ ان کے پاس فیسیں نہیں ہیں, اور کووڈ کی وجہ سے لوگوں کے پاس کاروبار نہیں ہے. میرے جو دوست عدنان جو میرے کوآرڈینیٹر ہیں وہاں پر جو کام کر رہے ہیں منسٹری میں, ہی از اے پرنسپل ان دا اسکول, ہی از اے ینگ لیڈ بٹ ہی از اے ویری انرجیٹک, ویری پیشنیٹ. تو میں ضرور ان سے آپ کی بات بھی کراؤں گا. تو وہ بتا رہے تھے کہ اسکول میں جو بچے ہیں, پیرنٹس جو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس فیس نہیں ہے, 2-3 مہینے کی فیس جو ہے وہ جمع ہو گئی ہے, اور وہاں پر گورنمنٹ کوئی مدد نہیں کر رہی ان کی. اور وہ بچے جو ہیں یونیفارم کے بغیر, فیس کے بغیر, کتابوں کے بغیر وہ اسکول نہیں جا پائیں گے. یہاں پر تو بچوں کو پینسل سے لے کر فیس تک کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی. یہاں پر بچے گورنمنٹ کے ہیں, ہم تو صرف پیدا کرنے والے ہیں. ذمہ داری ان کی, اب ان کو لنچ دیں, ڈنر دیں, کتابیں دیں, ہاں جی, میڈیکل فری, آئی اسپیشلسٹ فری, سب کچھ. ہم صرف پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں. تھنک اباؤٹ دیز چلڈرنس. وہ بچے جو کہ برک لیئرز پہ کام کر رہے ہیں, بٹوں پہ کام کرتے ہیں, جن کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے اسکول جا سکیں, ماں باپ پڑھانا چاہتے ہیں. پتہ نہیں ان کے دل میں کیسا ہوتا ہوگا کہ جب دوسرے بچوں کو اسکول جاتے دیکھتے ہوں گے. ماں باپ کبھی بھی ایسا نہیں, وہ کہتے چلے یار ہم نہیں پڑھے, ہمارے بچے تو پڑھ جائیں. سوچتے ہوں گے یار ہم کتنے ظالم ہیں, ہم کتنے بے بس ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج پا رہے. لیکن مجبوری ہے, روٹی چاہیے, گھر چاہیے, کپڑا چاہیے. تعلیم کا کیا کریں وہ جو پہننے پہ کے لیے کپڑا نہیں ہے, کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, اور میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. ایک بچہ اگر میٹرک کر جاتا ہے سارا خاندان اس کی طرف دیکھتا ہے, چلو جو میٹرک کر لی یہ کوئی پیو کی مدد کرے گا. بڑا وہ چلا ہے میرے, مجھے معاف کیجیے گا. میں راولپنڈی گیا, وہاں پر میں نے بلایا جو بچے تھے, ان کو میں نے کہا کہ جو گریجویٹ ہے وہ آئے, میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. فرسٹ راجہ بازار, راجہ بازار میں پادری انوکھ صاحب وہاں پر پادری ہیں. تو جب وہ بچے آئے سارے جوان تھے, انہوں نے وہ ٹریک سوٹ پہنے ہوئے پرانے سے لنڈے کے, چپلیں پہنی ہوئی. تو میں نے بھائی صاحب کو کہا, میں نے تو گریجویٹ بچوں کو کہا تھا کہ وہ آئیں. میں نے اپنے بھائی کے نام پر اسکالرشپ جو ہے شروع کیا. تو وہ مجھے کہنے لگے یہی ہے. جب میں نے ان سے میٹنگ کی, more than 30 young adults they were there. Most of them they were graduate, post graduate, MBA کیا ہوا ہے, MA اردو, MA انگلش. کام نہیں ہے جی, جاب ہی نہیں ہے, کوئی اپرچونٹی نہیں ہے. انہوں نے اپنے پوری ماں باپ کی پینشن لگا دی فیسیں دینے میں. ماں باپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یار بچے کچھ کام کریں گے, محنت کریں گے, کچھ نہیں ہے ان کے پاس. دے آر ان ڈپریشن.
نوجوان لڑکے نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لڑکیاں پھر غیر قوم سے شادیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہے ہی نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، کیا کریں؟ پھر ہم کہتے ہیں لو جی وہاں پہ ایسا ہو رہا ہے۔ عزیزو، لیٹس جوائن اوور ہینڈس، آئیے ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم ان زخمیوں کو جو کہ روحانی طور پر، معاشی طور پر زخمی ہیں، ان کی مدد کر سکیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آئیے دعا مانگیں۔ ہاللیلویہ، تھینک یو جیسس۔ خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو کہ تو ہماری خاطر ہے خداوند انسان بنا، تو نے اپنے جلال کو چھوڑا، تو نے ہماری خاطر دکھ سہنا پسند کیا، تیرے منہ پر تھوکا گیا، تجھے کوڑے مارے گئے، تجھے مصلوب کیا گیا، تو نے میری خاطر خداوند کیل اور کانٹوں کو برداشت کیا۔ خداوند ہمیں دکھ سہنا سکھا، ہمیں دوسروں کی فکر کرنا سکھا، کیونکہ تو نے ہماری فکر کی۔ پھر خداوند وہ جو ہمارے درمیان ضرورت مند ہے، مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، خداوند ہمیں ان کے بارے میں سوچنا سکھا، ان کی مدد کرنا سکھا۔ کہیں ہم اے خداوند اس دولت مند کی طرح یا اس لاوی اور کاہن کی طرح نہ ہوں، بلکہ اس پیارے خداوند ہم سامری کی مانند ہوں جس نے اس غریب کی مدد کی، اپنے روپے پیسے کو خرچ کیا، اپنے وسائل مہیا کیے، تیل اور مہ دیا۔ خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں کی فکر کر سکیں، ان کی مدد کر سکیں، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، ان غریب غربا کے ساتھ ہو، ان کی فکر کر، کیونکہ اے خداوند تو ہم سے پیار کرتا ہے، تو ہماری خاطر غریب بنا، اگرچہ تو دولت مند تھا۔ اے خداوند بڑی برکت دے، یسوع کے بابرکت نام میں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا۔ اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور خداوند آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچ سکیں۔ اگر آپ اس منسٹری کا، اس مشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں، پلیز کانٹیکٹ می، my number is 00447718992824، اور ہماری ویب سائٹ جو ہے ہماری چیریٹی کی www.shdo.org، شیڈو سوشل ہارمونی اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، اور ہماری جو ٹی وی کی ویب سائٹ ہے وہ ہے www.bibletvglobal.com۔ آپ آن لائن بھی اس مشن کا حصہ بن سکتے ہیں، اپنے گفٹ بھیج سکتے ہیں، اور آپ مجھے کانٹیکٹ کریں۔ خاص طور پر ان دنوں میں میں ضرور آپ کی ملاقات جو ہے اپنی اسٹیٹ کے لوگوں سے کرواؤں گا۔ ابھی وقت نہیں ہے کیونکہ ایک ڈفرینٹ پروگرام ہے، لیکن اسپیشل پروگرام ان ریلیشن ٹو دیٹ چیریٹی ورک، جیسے ہم نے پہلے لوگوں کے لیے کپڑے بھیجے، ہمارے چرچ نے ان کے لیے خوراک بھیجی، بلینکٹ بھیجے، اور چیزیں ان کے لیے مہیا کی۔ I'm really thankful to my church and my friends, those who are working with me in this mission، اور مزید بھی ہمیں اس کام کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ سو پلیز مجھے ضرور آپ کانٹیکٹ کریں اگر آپ اس مشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ خدا ہم آپ کو بڑی برکت دے گا۔ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔